Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Sara Diskaya ug 8 ka mga DPWH officials sa Davao Occidental gibalhog na sa Lapu-Lapu City Jail. 14 ka mga panimay sa Barangay Sambagdu, Cebu City nasunog. 108 ka mga piniriso sa Mandawi City Jail Bail Dormitory gipalaya na karong adlaw. Ug Christmas tree nga mugna sa miniature historical houses sa Subo gibida. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibon Castro. Gipriso sa Lapu-Lapu City Jail ang kontrobersyal nga kontraktor nga si Sara Diskaya nga gikihag gumikan sa giingong Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Lakip ang 8 pa ka mga DPWH engineers nga naisyuhan usabog waran. Ano ang report ni Nico Sereno? Anam-anam ang pag-abot nitong Biyernes sa Mactan Airport sa mga nadakpan subay sa kaso sa 96 million flood control project sa Davao Occidental. Tungod sa airline policy nga tag-tinagduhara ka detainee kada eroplano, nabuwag og flight ang 8 nga gibiyahe gikan sa Davao City. Lakip sa gidala sa Sugbo ang contractor nga si Sara Diskaya gikan sa kauluhan. Higpit ang seguridad dihang gidala sila sa Lapu-Lapu City Hall of Justice. Ang RTC Branch 27 ang nagpagawa sa arrest warrant kang Diskaya ug mga opisyal sa DPWH Davao Occidental nga gikasuhan og graft ug malversation of public funds. The first court who acquired jurisdiction is Branch 27 because they are the first court that issued warrant of arrest against Mrs. Diskaya as well as the 8 DPW Davao engineers. Bibisita pa ang duha ka mga anak ni Diskaya sa korte sa wala pa siya ibalhin padung sa bilangguan. Alas 12 sa tungang gabi, gidala ang mga akusado sa Lapu-Lapu City Hospital alang sa medical check-up. Wala tuguti ang mga tigbalita nga makasulod sa tambalanan. Dihang nakumpleto kini, pasado alas 2 sa kadlaw niadtong Sabado, gidala sila sa Lapu-Lapu City Jail. Wala makasulod ang media sa bilangguan. Apan sa video ug photo nga gipagawa sa NBI-7, makita si Diskaya nga nangandam sa iyang mga gamit nga dalhon sa selda. Gihiling sa BGMP personnel ang kahimtang ni Diskaya ug sa uban pang mga akusado ug gisusi ang gidala nilang mga gamit. Walang special room for them. Kasama sila sa lahat ng detainees sa Lapu-Lapu. Yun ang pag-uusap namin sa head ng BGMP 7 na walang special treatment. Yun ang utos ng Secretary of Justice. Samtang giklaro sa mga abogado sa 7 sa 8 akusado nga dili ghost project ang concrete revetment project sa Barangay Kulanan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nahimo lang daw kunong collateral damage ang ilang mga kliyente. We believe since the alleged crime is committed in Malita, Davao Occidental, we think that the proper venue should be in Malita, Davao Occidental. And since there's a graft court in Davao City, we believe that it should be tried there. As to the detention, we are exploring the best place to detain them to emphasize and maximize their safety and security. Sa kasayuran sa NBI sa Enero sunod tuig, gikatakdang i-arraign o basahan sa ilang mga kaso ang mga akusado. Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ika-12 nga sunog niining buwan sa Disyembre ang natala sa dakbayan sa Sugbo. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang drone video sa natabong sunog ni Antong udto sa adlaw Sabado sa sitio Ismara, Barangay Sambag 2, Dakbayan, Sugbo. Daling nakakatapang kayo sanglit hagipot ang agianan sa dapit ug nahimutang sa sudlunong bahin. 14 kabalay ang gilamoy sa sunog, na po ang hingpit nga naugdaw ug upat ang partially burnt. Gisusi pa sa Cebu City Fire Office ang nakaingon sa sunog nga nagsugod sa balay ni Emily Buenavista. Naka-raise ta og first alarm, residential area man ni. Fortunately, ato rang natabang, nadali ra sa ato mga sakop sa Bureau of Fire Protection niya
gamay ra ang ato ang natala nga estimated damage 300,000. Gitugaan sa tag-iya sa balay nga posibleng gikan ang kayo sa wire sa postes kuryente nga nakakonektar sa ilahang balay ug iyang gituohan nga mao kini ang hinungdan sa sunog. Na may nipiti, doon na ay baho. So nilili ko sa among bintana. Ang among bintana is ang wire nga nipiti-piti dito ni sud sa among bintana. Og na may po mga among sud sa among kwarto. Among kwarto is bintana ni, kwarto ni diri. Naampom dito ni tagak ang mga piniti gikan sa spark. Ang mga nasunugan temporaryong ipahiluna sa bakanting luna gawa sa kapilya nga mipadayag nga ngit-ngit ang ilang Pasko tungod kay wa na sila'y kapuy-an. Di jo siya okay kaya sa magpasko mga wadyo balay. Lisod ba apod kayo. Pero at least nga, among pamilya safe tanan, walay na kuan damage nga wala nasabman, wala tanan. Ready to eat gyud nga pagkaon since dili pa sila ka luto gyud no. Although nanay nang hatag, in fact si Mayor Nestor diri naghapon naghatag og in fact gahatag siya cash gyud. Samtang laing sunog ang miulbo ganinang udto sa sitio Kauswagan, Barangay Basak, Pardo. Napo kabalay ang naugdaw sa sunog og 13 ka pamilya usab ang naapektuhan. Walay kataho nga naangol o nakala sa mong sunog. Zero fire incident. Hopefully by this year sa 2025 susama unta nga resulta nga zero fire incident. Kinina ang ikadusing sunog sulod ni buwan sa Disyembre. Samtang ipinawagan sa Bureau of Fire Protection 7 Regional Director ang katawhan nga mag-amping aron makalikay sa sunog ilabi na niining Pasko ug sa pagsugat sa bag-ong tuig. Vigilant po tayo at saka hindi tayo magkulang sa ating fire safety reminders. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ka unexploded ordinance kun UXO nga mas nailhang vintage bomb ang gisusi sa Talisay City Police kagahapon. Nakautan ang maong vintage bomb nga gituhuang salin pa sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Matud sa nag-report ni ini nga nakautan kini samtang giayo ang panimay nga nagusbat human sa Bagyong Tino sa Barangay Kansuhog. Gipahibaw dayon sa Talisay City Police ang Explosive Ordnance Department sa Police Regional Office 7 aron matarong paghipos ang maong vintage bomb. Kining unexploded ordnance siya ni coordinator sa Regional Explosives and K9 Unit, and then sila na may gakuha mismo sa maong okso dito sa area nga sila nag-safekeep. Sa mga kapuso nato nga nag-atang sa good news, aniya na ang inyong ipaabot. Mipalit ba kamo og Brexona Deo ug nagpadala og entries alang sa kapuso kasiyahan panalo karon mahibaw na kung naapil ang inyong pangalan sa unang batch sa mga midaog sa tag 1,000 pesos ug 5,000 pesos cash. Congratulations sa unang batch sa mga nakadaog. Sa mga wala maapil sa listahan karong simanaha, aduna pa may musunod nga mga draw. Samtang magpaabot, bisitaha o i-follow ang official Facebook page sa GMA Promos. At ang iusab ang sunod nga announcement sa dugang winners sa Kapuso o Kasiyahan Panalo nga hatod sa Rexona Deo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mga pasahero nga muuli sa siligang probinsya o rehiyon, midagsa na sa mga pantalan sa Subo. Kapin sa 560,000 ka mga pasahero ang gilantawang musod ug mugawas agi sa mga pantalan sa Subo karong Christmas season hangtod na sa New Year. Atong sayran sa live report ni Family Dumabog. Fem? Ses, matod sa pamunuan sa Cebu Port Authority nga sugod pala niya itong Biyernes o niadtong weekend ang dagsa sa mga pasahero sa nagkadiyang pantalan sa Subo. Kining pamilyang Cortez, pipila lang sa mga pasahero nga may hugop sa pantalan aron makapauli sa Ormoc City. Balikbayan si Jovi Cortez gikan sa Estados Unidos ug naningkamot nga makauli ning Pasko. Misuway sila og linya kagahapon sa ticketing office apan taas kayo ang linya maong nakadesisyon sila nga magpa-book online. Lisod, and before we went online, we went yesterday, din kahapon, ang haba ng pila. Parang 2 to 3 hours ang line sa labas, ang daming tao. Yes. So, mas advisable na online? Go online, yes. It's more convenient. Every Christmas, family to get together, yes. Until New Year na ba? Yes, until New Year na.
Usa sa awhag ni Marinol Bulasa, spokesperson sa Cebu Port Authority, nga mas maayong mag-advance og book online. Inay nga mag-walk-in sa paglukat og ticket aron mas hapsay og makalikay sa kahasol. Gibuksan sa CPA ang uplan biyaheng ayos nitong December 20 hangtod na sa Enero 4 sa sunod tuig. Lakip niini ang malasakit help desks, medical responders o kapulisan nga gideploy sa mga pantalan alang sa daling pagtabang og pagresponde sa mga pasaherong nang ginahanglad og tabang. Anao sa mga port police, mga security officers ug K9 units alang sa pagdetect sa explosives ug narcotics. Hugot nga seguridad usab ang gipatuman diha sa pag-screen sa mga musod sa terminal sa mga pantalan. Gilantawan nga posibleng mosubra pa itandi sa 560,000 passengers nga natala sa miaging tuig nga pasod og pagawas agi sa mga pantalan sa Subo. Ses matod sa Cebu Port Authority nga mas gipangandaman pa nila ang doble ngadto na sa triple sa dagsa sa mga pasahero sa nakadiyang pantalan sa dakbayan kung sa dakbayan og bisan na sa probinsya sa Subo. Human usab kapipila ka mga shipping lines ang nidugang og biyahe aron sa pag-cater sa daghan pang mga pasahero. Samtang pahinumdum kanunay sa CPA ngadto sa mga pasahero nga likayan nga makipag-deal sa mga scalpers. Ses Dagang salamat, Femari Dumabok. Nagsugod na sa pagdagsa ang mga pasahero sa Cebu South Bus Terminal. Kagahapong adlaw na mauli na ang mga tao sa ilang tagsa-tagsa ka mga lungsod. Busa medyo midaghan na ang mga tao sa sulod sa South Bus Terminal. Adunay igong-igong mga bus ang nakapasakay sa mga pasahero. Apan, naapektuhan usab sa traffic pabalik sa dakbayan nga misangput sa pagkatanggong sa mga pasahero. Gani ang uban, naghuwat og kasakyang bus gikan sa usa ngadto sa 2 ka oras. Gilauman nga mas mudag sa pa ang mga pasahero karong hapon ug ugmang adlaw. Mo na gingon nga maniudto na lang ta dito inig abot sa terminal. Way kasakyan, ka ba? Wa nungguan kayong bus ni hit kayo. Amot lang sa paming oras aron. Kung anay mas maabtan. Gi-inspeksyon sa Cebu City Police ug sa Bureau of Fire Protection ang firecracker zone nga nahimutang sa South Road Properties kun SRP. Sayran ta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gipangunayan ni Police Colonel George Ilanan ang pagsusi sa mga baligyanan ug pagbuto sa South Road Properties kun SRP. Uban si Police Major Pablo Hintalyan ang hepe sa Firearms and Explosive Section sa RCSU 7 og uban usab ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection. Gitanaw nila ang mga permit sa mga naninda apil na ang expiration ini. Gipaniguro usab sa mga opisyal ang safety sama sa fire extinguishers o mga signages. Higpit usab nga gidili ang pagpamaligya og mga imported nga firecrackers ug pyrotechnics. Nasuta nila nga compliant hinuon ang mga manindahay ug pabuto sa mga requisitos. So para ang tanan niya stall niya atong na inspection na sila ay valid nga permit. Valid meaning nakakuha silang permit niya ang usa sa datong tanahon ang validity sad kung dili pa siya expired. So dili pa siya expired 2 years man ni siya ang permit niya gihatag. Samtang gidugang ni Ilanan nga kadto lang adunay mga permit og nakaspecify ang dapit sa baligyanan ang ilang gitugutan nga makapamaligya. Kadto mga naninda sa mall, adunay pagtugot base usab sa permit sa LGU base sa assessment o rekomendasyon sa BFP. Be responsible naman din tayo mga balaod kung asaram pwede sad magpabuto og dili pwede. So kanang be responsible sad. Ang magyapoy authorized lang mga pyrotechnic or mga pabuto napoy prohibited and authorized nga mga pabuto. Kabalo na ang mga retailer, tindahan kung unsa na ang mga bawal. Kini ang firecracker zone diri sa dakbayan sa Subo diin adunay 16 ka mga stalls ang nakadisplay sa ilahang mga produkto ug ilang ipaniguro nga luwas kini alang sa paggamit sa publiko. Adunay 16 ka mga stalls ang gitugutan nga makapamaligya og mga pabuto. Ang bag-uhay lang nakapangabli sanglit gipaniguro nila makumpleto ang ilang papiles. Gipaniguro sab nila nga nakasunod sila sa gipatuman nga lagda sa kaluwasan sa pagpamaligya sa ilang mga produkto. Bawal man yun mo tinda kung dili kompleto among mga permits. So
amo sa gyud i-complete ang among permit o sa gyud mi naka-start og pagpaninda. Samtang ipadayag sa mga manindahay nga wa moumento ang ilang presyo diin susama ra kini kaniadto og pulos bag-o ang ilang stocks. Aduna usay mga sayong na malit og pabuto aron dili maabtan sa daghang mga tao. Interest kuan pa barato ba? May pahawa sa malas. Amo ara ni kay panahon ri agdo na mo ani, mo ri kontra na mo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Good news sa atong mga kapuso sa Cebu kay ani ana ang bag-ong promo sa GMA diin pwede mong makadaog hangtod sa 10,000 pesos. Kini ang regional proof of purchase promo sa GMA, ang kasiyahan panalo. Makita sa screen kung unsaon ang pag-apil sa promo. Mamahimo ninyong ipadala ang inyong mga entries para sa tsansa nga makadaog og mga papremyo. Nagsugod ang pagpadala og entries ni adto pang November 15 ug mulungtad kini hangtod December 26. Ihulog ang inyong entries sa GMA regional stations o kaha sa piling supermarkets o grocery stores sa Sugbo. Bisitaha usab ang official Facebook pages sa GMA Promos alang sa kompletong listahan sa Dropbox locations ug uban pang announcements. Mga kapuso, pagbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam texts. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mga kanhi persons deprived of liberty sa Talisay City Jail Female Dormitory nga apektado sa bagyo gihatdan og pasiunang pinaskuhan sa Bureau of Jail Management and Penology. Samtang 250 usab ka mga biktima sa bagyong Tino sa Sitio Isla Verde sa Bagay San Isidro nahatagan usab og mga food packs. Nag-report ni Femery Dumabo. Ning Christmas season, gipabatyag sa Talisay City Jail Female Dormitory ngadto sa kanhi persons deprived of liberty sa maong pasilidad ang diwa sa Pasko. Giubanan ni Jail Senior Inspector Sheila Serrano, warden sa Talisay City Jail Female Dormitory ang mga jail personnel sa paghatod sa kinilong bugas ug essential goods sa 24 ka mga kanhi PDL nga grabing apektado sa bagyong Tino. Kabahin kini sa aftercare program sa jail facility sa ilang monitoring, pagsiguro nga maayo ang ilang pagbalik diha sa komunidad. Gitumong kini aron makatabang sa pagbago sa ilang kinabuhi ug masiguro nga dili na sila mahaylo sa paghimo og bag-ong salaod. Samtang 250 ka pamilyahan nga mga biktima sa bagyo sa Sitio Isla Verde sa Barangay San Isidro, Talisay City. Nakadawat usab og sayong pinaskuhan gikan sa Bureau of Jail Management and Penology kon BGMP7. Giubanan si Jail Chief Superintendent Luisito Munoz, Regional Director sa BGMP7, sa iyang mga sakop sa pagapod-apod sa mga hinabang nga gikan kanila og sa mga pribadong individual isip pagpakita sa pakighiusa sa kasub-anan sa mga biktima. Samtang aron pagsiguro sa estado ug kaayuhan sa mga PDL sa Talisay City Female Dormitory, 7 ka court staff ang nihimo og court jail visitation. Paghatag og update sa kaso sa mga PDL ug pagsiguro nga nasunod ang due process ug mahatagan gihapon ang ilang katungod. Kabahin na usab kini sa sayong pinaskuhan alang sa mga PDL. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Anaa sa ikaunom nga pwesto ang Pilipinas sa Southeast Asian Games 2025 nga ipahigayon sa nasud sa Thailand. Nakaangko ng Pilipinas og 50 gold medals, 73 silver medals, 153 bronze medals nga musuma total og 276 medals. Naguna sa ranking ang Thailand nga adunay 492 ka mga medalya. Ikaduha ang Indonesia, gisundan kini sa Vietnam, Malaysia ug Singapore. Mini Christmas Village nga mugna gikan sa ruins o salin sa Katalagman, apil na ang Christmas tree nga gidayan-dayanan og mga miniature house ang nakaani sa pagtagad sa mga tao. Kung asa kini sayranta sa report ni Alan Domingo. Kini ang Christmas tree nga nimutang sa Plaza Sugbo tubangang bahin sa Cebu City Hall. Ang mga tao nga makaagi, makalingi gyud og makapahulagway tungod sa talagsaong katahom niini. Ang mga dayan-dayan ini, ang mga nagkadiyang gagmayng balay nga Pinoy-inspired ang design. Ang mga gamit nini,
mga scene ug ubang mga dapat gikan sa mga ruins sa katalagman sama sa bagyo. Gawa sa mga scene gigamit usab ang mga dapat nga mga puthaw ug ubang mga butang nga dagusbat sa bagyo. Gani adunay susama sa usa ka miniature chapel nga adunay sulod nga imahin ni Senyor Santo Niño. Kini ato nakita kabahin lang ni sa karaan nga struktura dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Miniature house, usa sa mga pinalahi nga dekorasyon sa Pasko at tubangan diri sa Cebu City Hall building. Mga ginagmayng balay apan nagpakita kini sa kalig-on sa mga Sugboanon nga dili matarog ug magpabiling magbarog bisan pa man sa mga katalagman nga nahiaguman. Luyo sa katahom sa Christmas decoration, ang tinuod nga kahulugan ini ang paglaom nga gihuptan sa mga Sugboanon. Busa deserve lang nga madani ang mga mata sa mga tao nga magpahulagway niining pinalahi nga dayan-dayan sa Pasko nga simbolo sa pagsalig sa atong Ginoo. Nindot siya, tas colorful. Nindot kay paagi siya og kanang recycle nga materials. Ang unique Christmas decoration mugna sa usa ka pribadong sektor o sa Cebu City LGU. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa sunod tuig na, ipadayon sa COMELEC ang off-site registration sa Sugbo, samtang apektado pa ang mga buhatan nila subay sa milabay mga katalagman. Kini ang ipadayag ni Attorney Francisco Pobe, Regional Election Director sa COMELEC Region 7, kinsa admitido nga dunay mga buhatan nila ang naguba sa pagkusukuso sa Bagyong Tino, apil na ang mga kahimanan niini. Apan nasolusyonan na kini. Hinuon buot masiguro sa ahensya nga hapsay ang ilang pagpadayon sa registration alang sa barangay ug SK election. Diklaro hinuon ni Pobe nga sa Sugbura ang temporary cancellation sa off-site registration ug magpadayon sa ubang bahin sa rehiyon. Concentrations is focused more on the SK kaya para makuha gyud nato ang ilang participations for this SK elections comes November 2, 2026. Pinaskuhan ng ilang kagawasan, kini ang nadawat sa 108 ka mga piniriso sa Mandawi City Jail Male Dormitory nga nakalaya na karon. Ano ang report ni Nico Sereno? Magpasko nga gawas noon kauban ang ilang pamilya. Kini ang matagamtaman sa 108 ka mga PDLs o persons deprived of liberty sa Mandawi City Jail Male Dormitory. Ni-qualify sila sa GCTA o Good Conduct Time Allowance gagipatuman sa bilangguan. In accordance sa kanilang good conduct, cooperate sila sa rehabilitation program, interfaith programs, mga programa sa BGMP like alternative learning. So the moment na cooperate sila, ma-appeal sila sa mga programa is they're entitled to be matagaan namin. Gipasabot sa BJMP, dunay basihanan para sa GCTA. May computation sab nga himuon base sa credit nga ilang nakuha. Karong adlaw usab, may usa ka PDL sa female dormitory nga na-release sab sa GCTA. Just last week, pag-compute sa mo ang paralegal officer nakita na qualified na siya to avail GCTA. So, gi-release na mo siya. Sa programa sa male dorm, una pa sila gi-release, gipahinumduman ang mga PDLs nga magkat-o na aron di na mapriso pagbalik. Ang Mandawi LGU nang hatag sab og hinabang nga mga bugas og dilata ngadto kanila para sa pagsugod sa bag-ong kinabuhi. Dihang na ready na ang papeles sa unang batch, gitunol dayon kini kanila ang Certificate of Discharge. Diretso sa ilang pamilya nga nagpaabot ug naghinam-hinam sa ilang kagawasan. Lisod, dili na siguro. Ha? Dili na. Dili na. Agam na. Kinahanglan magbag og isa kay dili ba alalimse. Ug human ma-ready ang tanan, dala ang ilang mga release papers ug bitbit ang ilang mga gagmayng gamit, kaganiha malipayon silang nanggawas sa pasilidad. Dala ang bag-ong kinabuhi ug paglaom sa Pasko ug bag-ong tuig. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ayan, hingpit ng mahuman karong buwan na ang pagtrabaho sa 14.6 million pesos nga skywalk kun pedestrian overpass sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City.
Matud ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahugchan nga mipasalig niini ang kontraktor. Base sa project information, ang 14.6 million pesos ni Skywalk adunay completion date nga November 17, 2024 paunta. Apan milabay na lang ang kapin usa ka tuig gikan sa completion date niini wa pagihapon kini mahuman. Gipasabot ni Mayor Cindy King Chan kinsa maoy kanhi kongresista sa Lone District sa Lapu-Lapu City nga dihang gisugdan pagpatuman ang proyekto nga nalangan ang paghuman niini tungod sa poste sa Meko nga maigo. Human masulbad sa kontraktor ug Meko ang maong suliran, gipadayon ang pagtrabaho sa proyekto. Sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak, nasugdan na ang pagbutang ug atop ug saw sa maong Skywalk. Porsigihon gyud nato kay kung apil man na siya sa kontrata ug dili niya mahuman within sa iyang target sa schedule, naman na siya deduction. So ang ato lang ato gisyang gi-push pag-ayo nga human na gina. Ngadto sa 30% nga pagsaka sa gidaghanon sa mga pasahero sa Mactan Cebu International Airport gipanglantawan tungod sa taas nga holiday break. Silon meron din na sa report. Kay dili buot sa pamilyang Aliego nga madungan sa bulog sa daghang mga pasahero sa airport niadtong Biyernes pa lang nanguli na sila sa Cebu. Sulod na sa pipila ka tuig nga nanrabaho si Fatima ug ang iyang amahan nga si Ike Heraclio sa Puerto Princesa, Palawan. Matag Pasko, sa Cebu gayud magsaulog si Fatima uban ang iyang pamilya apan kini ang unang higayon nga niuli sa Cebu ang iyang amahan sulod sa unom ka tuig niining pagtrabaho niya isip chief mechanic sa usa ka distribution company sa Palawan. Every Christmas rami magkaipon-ipon. Karon mi nag-decide nga sa Cebu jud mag-Christmas. Nindot. Nindot kayo kay taga Cebu mo ko. Matod ni MCIA General Manager Julius Neri Jr., gipanglantawan nila ang bulog sa daghang mga pasahero ning pipila ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Busa gimuntar na usab nila ang nagkadea mga passenger assistance desk sa Terminal 1 ug Terminal 2. Niadtong Sabado, December 20, gi-activate na sa Mactan Cebu International Airport ang Oplan Biyahing Ayos Pasko 2025 hangtod na sa January 4, 2026. Diin daghan na usab ang mga pasaherong mubalik sa mga syudad alang sa tagsa-tagsa ka mga trabaho. Normally, we get a 20 to 30% increase over the regular travel volume. So mo gyud ni ang atong one of our peak seasons, no? The Christmas season as well as sinulog ni Apon. Well, siguro in the hundreds of thousands. Uban ni Marlon Melgazo, ug Rod Prado, Luan Mirondina. Balitang Bisdak. Tulo ka mga weather system ang padayong nakaapekto karon sa nasud. Naglakip kini sa shearline, amihan ug easterlies nga posibleng muhatod sa mga pag-uwan-uwan sa ubang lugar. Sa pagkakaron walay bagyo nga nabantayang naumol hangtod sa adlaw sa Pasko. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay higayunan nga masinati ang katagatag nga mga pag-uwan-uwan sa Eastern ug Central Visayas. Posible usab nga kusog ang pag-uwan kung mahitabo mang adunay pagpanugdog og kilat. Busa ang ayang mangandam kanunay ug mag-monitor sa mga advisory sa pag-asa. Posible gihapong uwanon ang ubang lugar sa nasod. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 3 days to go na lang ug Pasko na. Mayong hapon kanatong tanan.